मुक़द्दस ज़मीन है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी को पैदा फरमाया, जिसके बारे में फरमाया लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो न ये सूरज पैदा होता, न तो चांद पैदा होता, न सितारे पैदा होते, न और कुछ पैदा होता। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में सारी कायनात को बनाया। दोस्तों, उस जमीन पे जाकर जनाब भाई अहमद साहब वापस आए, यानी उम्रह करके आए। दोस्तों, मदीने का वो मुकद्दस मकाम है, मक्का का वो मुकद्दस ज़मीन है जिसको खाना काबा कहा जाता है, और वो खाना काबा का तवाफ करके आए हैं। दोस्तों, अगर कोई अल्लाह वाला, अल्लाह का बंदा खाने काबा का तवाफ करने के लिए जाता है, खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए जाता है, और प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर को देखने के लिए जाता है और ज़ियारत करने के लिए जाता है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में वो इंसान बहुत मुकर्रम इंसान है, वो इंसान बहुत बाइज्जत इंसान है, और हर इंसान उस मुकद्दस ज़मीन पे नहीं जाता, वही जा सकता है जिसको अल्लाह बुलाता है, वही जा सकता है जिसको अल्लाह बुलाता है। दोस्तों, हर इंसान को दुआ करना चाहिए, या इलाहुल आलमीन मक्कतुल मुकर्रमा की वो मुकद्दस ज़मीन हमें भी दिखा दीजिए, मक्कतुल मुकर्रमा की वो मुकद्दस ज़मीन पे हमें भी पहुंचा दीजिए। ना मालूम अल्लाह रब्बुल आलमीन किस वक्त इस दुआ को कबूल फरमा लेगा, और जिस इंसान की अल्लाह कबूल फरमा लेगा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मखसूस बंदे को उस मकाम पे जरूर बुलाएगा। दोस्तों, आज इस धरती पे, आज इस रुए ज़मीन पे बहुत से पैसे वाले हैं, बहुत से मालो दौलत वाले हैं, बहुत रकम वाले हैं, बहुत दौलत वाले हैं, लेकिन अल्लाह नहीं बुला रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने दरबार में आवाज नहीं दे रहा है, आवाज नहीं दे रहा है, नहीं बुला रहा है, जिसकी बिना पर वो इंसान पहुंच नहीं पाता। दोस्तों, दुनिया की दौलतें मौजूद हैं, सारी दौलतें इकट्ठा हैं, लेकिन वो मुकद्दस ज़मीन को नहीं देख सकता, उस मुकद्दस ज़मीन पे नहीं पहुंच सकता, उस मुकद्दस ज़मीन की ज़ियारत नहीं कर सकता। दोस्तों, ये वही खाने काबा है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था, एक वक्त ऐसा था, धूप की तपिश थी, धूप की गर्मी थी दोस्तों, और कुफ्र और शिर्क का जमाना था। ऐसे आलम में चंद लोग ईमान लाए हुए थे। दोस्तों, कहताली का दौर था, बारिश नहीं हो रही थी और धूप की तपिश थी। दोस्तों, मक्का वालों ने आपस में मशवरा किया, आपस में जिक्र किया, आपस में कुछ लोग जमा होकर ये मशवरा किया, ऐ लोगों आज रात के अंदर इकट्ठा होना है, जमा होना है, और बारिश नहीं हो रही है, खाने काबा में जाकर, खाने काबा की गिलाफ को पकड़कर, खाने काबा की दीवार को पकड़कर हम अल्लाह से पानी मांगेंगे, हम अल्लाह से बारिश तलब करेंगे, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करेगा। खाने काबा की दीवार को पकड़कर अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह जरूर कबूल करेगा। ये वही खाने काबा है जो आज हुज्जाज किराम जाते हैं तवाफ करने के लिए, और उम्रा करने वाले भाई लोग जाते हैं तवाफ करने के लिए, जियारत करने के लिए। दोस्तों, बारिश नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, धूप की तपिश थी। अल्लाह के चहीते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आपका बचपना है, आपकी उम्र 9 बरस को हो रही है, और आप अबू तालिब, अपने चचा अबू तालिब के सामने आपकी परवरिश हो रही है, आपकी परवरिश
آج رات کے اندر، آج رات میں ہم لوگ خانہ کعبہ جائیں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اللہ سے پانی مانگیں گے، اللہ سے پانی طلب کریں گے۔ دوستو یہ وہی خانہ کعبہ ہے کہ اللہ کے چہیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچپنا کے عالم میں ہیں۔ ابو طالب اپنے چچا ابو طالب کے پاس آپ کی پرورش ہو رہی ہے۔ دوستو ابو طالب جب گھر سے نکلتا ہے، چونکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو بہت چاہتے تھے اور ابو طالب بھی اپنے بھتیجے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، محبت تھی۔ دوستو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ رات کی تاریکی ہے، رات کی اندھیری ہے اور اس رات کی تاریکی میں میرا چچا کہاں جا رہا ہے؟ دوستو سامنے میں آ جاتا ہے، سامنے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں چچا جان رات کی تاریکی ہے، رات کی اندھیری ہے، اس رات کی تاریکی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دوستو ابو طالب نے کہا اے بھتیجے آج ہم لوگوں نے مشورہ کیا ہے، آج ہم لوگوں نے آپس میں کچھ بات چیت کیے ہیں اور کہ اللہ کے چہیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 9 برس کو ہو رہی ہے اور ابو طالب کے سپرد ہے۔ آپ ابو طالب اپنے چچا ابو طالب کے ذمے آپ کی پرورش ہو رہی ہے۔ ابو طالب رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ جا رہے ہیں۔ دوستو خانہ کعبہ جا رہے ہیں، دوستو کیا دیکھتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آپ کی اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کا ساتھ چلوں۔ دوستو ابو طالب نے کہا بھتیجے وہاں چھوٹے بچے کو جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں چھوٹے بچے کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں تجھے لے جا نہیں سکتا۔ دوستو پیارے آقا نے بار بار اصرار کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا چچا جان میری خواہش ہے، چچا جان میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، مجھے اجازت دی جائے۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے ٹھیک ہے چلو۔ دوستو ابو طالب چلتے ہیں اور خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ مکہ کے بڑے بڑے سردار پہنچے ہوئے ہیں، مکہ کے بڑے بڑے رئیس لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور تمام کے تمام لوگ پہنچ کر دوستو پہنچ کر خانہ کعبہ کا دیوار پکڑتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ دھوپ کی تپش ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بلک رہے ہیں، لوگ پیاس کی شدت میں مر رہے ہیں، یا الہ العالمین پانی برسا دے، یا الہ العالمین تو پانی عطا کر دے۔ دوستو رات کی تاریکی سے دعا کرنا شروع کرتا ہے، اللہ سے مانگنا شروع کرتا ہے، صبح کا سہانا وقت نکل جاتا ہے، پھر دھوپ کی تپش آ جاتی ہے، لوگ پریشان ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے چہیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر اپنے چچا کے دامن کو پکڑ پیچھے سے اپنے چچا ابو طالب کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں۔ ابو طالب پیچھے گھوم کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا بھتیجا میرے پیچھے کھڑا ہے۔ اللہ کے چہیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ لوگ رات کی تاریکی سے اللہ سے پانی فریاد کر رہے ہیں، اللہ سے پانی مانگ رہے ہیں، پوری رات گزر گئی، صبح کا سہانا وقت آ کر نکل گیا اور دھوپ کی تپش بھی آ چکی ہے، اللہ بارش نہیں دیا ہے۔ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں بھی اللہ سے فریاد کروں، میں بھی اللہ سے پانی مانگوں، میں بھی اللہ سے پانی طلب کروں۔ دوستو ابو طالب نے کہا بیٹے بھتیجے ہم لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ ہیں، بڑے بڑے رئیس لوگ ہیں اور رات کی تاریکی سے پانی مانگ رہے ہیں، رات کی اندھیری سے پانی طلب کر رہے ہیں، لیکن اللہ بارش نہیں دے رہا ہے، اللہ بارش نہیں برسا رہا ہے۔ تو بچہ ہے کیا تیری دعا کو اللہ قبول کر لے گا؟ دوستو صرف ابو طالب نہیں تھا بلکہ اور لوگ تھے
आता है कि 32 आदमी थे जो खाने काबा के दीवार को पकड़कर पानी मांग रहा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी की दुआ को कबूल नहीं कर रहा था। जब अल्लाह के चहीते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जाने का इजाजत तलब किया तो लोग नाराज हो गए, खफा हो गए और गुस्सा में बहुत तरह की बातें बोलने लगे। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह के चहीते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये फरमा रहे हैं कि मैं भी अल्लाह से पानी मांगूं, मैं भी अल्लाह के सामने में खड़ा होकर अल्लाह से पानी तलब करूं। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लोगों ने कबूल कर लिया। कुछ लोग कबूल कर लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये छोटा बच्चा है, आगे बढ़ेगा, हम पीछे हो जाएंगे। दोस्तों, अपने आप को वो इंसान कमतर समझ रहा था। वो मक्का वाला रईस लोग अपने आप को कमतर समझ रहा था कि छोटा बच्चा आगे होगा और हम लोग बड़े बड़े पीछे रहेंगे। दोस्तों, अल्लाह के चहीते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे कुछ लोगों ने लब्बैक कहा। लब्बैक कहने के बाद कहा कि ऐ लोगों, ऐ भाइयों, ऐ मक्का के सरदारों, ऐ मक्का वालों, आज अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर अल्लाह से पानी अगर नहीं मांगेंगे और इजाजत अगर नहीं दी जाएगी, क़यामत तक बारिश नहीं होगी, क़यामत तक बारिश नहीं होगी। इसलिए इजाजत दिया जाए, कहा जाए और आगे बढ़ने की इजाजत दिया जाए। आगे बढ़ते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े हो जाते हैं, खाने काबा के दीवार पे पकड़कर खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के चहीते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप खामोश है। पीछे से आवाज लगाने वाला आवाज लगा रहा है, मांगो, जल्दी मांगो। हम लोगों ने आपको आगे किया है पानी तलब करने के लिए, हम लोगों ने आपको आगे किया है बारिश मांगने के लिए, आप चुपचाप खड़े क्यों हैं? अल्लाह के चहीते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तेरे ही जैसा पानी पानी चीखता रहूं, बारिश बारिश चिल्लाता रहूं? मैं अपने अंदाज से अल्लाह से मांगूंगा, मैं अपने अंदाज से अल्लाह से बारिश तलब करूंगा। अल्लाह के चहीते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अनवर को थोड़ा सा आसमान के तरफ उठाते हैं। उठाना था कि बादल छा जाता है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अनवर को और थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं तो रिमझिम रिमझिम हल्की हल्की बारिश होने लगती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तीसरा मर्तबा अपने चेहरे अनवर को आसमान की तरफ पूरा उठा देते हैं, बारिश की तेजी हो जाती है और बारिश बरसना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बारिश को अल्लाह ने बरसा दिया, बारिश को अल्लाह ने दे दिया और तमाम के तमाम लोग जो वहां मौजूद थे भीगते हुए फिर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। ये अल्लाह के चहीते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। दोस्तों,